खातु आपको फैमिली समस्त को कहतु आ देखो फास्ट लास्ट वीडियो देखिए दयाकोरी वीडियो जमा स्किप करेंगे केते सुंदर भाव बनई शाग मुगरे आप चाहिए खाई पारे रुटी सहित भात भी खाई पारे भात खाई कर निश्चय फास्ट लास्ट देखो आप निश्चय जानते रेसिपीटा केमती हाय सामने नमस्कार मु बात लाउडे कुकिंग वीडियो को स्वागत करुँची सकाल सकाळू मैडम रेडी होकर ऑफिस जाए मत कह गोटे स्पेशल खाया कर आसिले तरकारी करने सागे कहूल पूरा कि शाग शाग मुग कर देखिए ट्राए करिए माटी हांडी ना सेम नॉर्मल करियो माटी हांडी चलतु देखिए माटी हांडी आज शाग मुग गोटा तरकारी करवा फास्ट लास्ट देखुए वीडियो जमा स्किप करेंगे मैडम मैंने करिए पड़ो टी चलो स्टार्ट करवा देखिए फास्ट लास्ट कौन कौन सब रखी मुझे देखी आपको माटी आलू खंडे कदली थी आगुरी गोटे बैगण दुई टमाटर कखार खंडे और मुग रखी जोटा सहित शाग मुग तरकारी हम देखी पड़ते कुशले शाग गोटे बिड़ी आनी पुणी माटी हांडी करवा प्रथम चलते कटा करदे कटा कर रेडी कर सारे देखिए रेडी कर काटी उठी सारे आप देखिए रेडी है सब कटाकट करके देखो तुम कौन रखी खाली टमाटर आते चौ पियाज किसी आए मुगटा रखी जो मुग हम शाग मुग तरकारी कौन सब परिया दरकार देख माटी आलू बैगण कखारू आलू सारू कदली सहित शाग एवं एतिक आइटम हम बाकी माटी हांडी बस देती चलते माटी हांडी प्रथम आम एगर सिझेवा तापर आम तरकारी करवा स्टार्ट करवा हांडी तक बस देचे आम प्रथम आम मुगुड़ा देदेवा मुगुड़ा देगला सहित परिया देदेवा जो रखीचे परिया देदेवा ए कदली सहित सारू सहित आलू सहित कखारू सहित बैगण बाकी रहा लास्ट आम माटी आलू एवं आम दे सब किसी परिया देदेले सहित आम पानी देदेवा अल्प पानी देवा तार आम कौन करिया लुण टे देदेवा सहित लुण लुण देदेले आउ टे हलदी देदेवा आम सब दिगला आम कौन देव ढाक देदेवा बस भल सारा आम रेसिपी स्टार्ट करवा सेपटे तो बसी सीझे बसी एपटे आम कषी देवा शागटा को अलग यूनिक टाइप वीडियो करवा आम तादेह पकई देते था अलग टाइप करवा कड़े बस देती चलते आम तेल देदेवा तेल छाद तेल गरम हो जाऊ ये तेल गरम है आम अल्प जीरा देदेवा जीरा सहित रखा चौ पियाज के देदेवा चौ पियाज आम चौ पियाज के छाड़ी किसी समय चौ पियाज के गोड़ हवा पर्यटन टे छाड़ा तेज पियाज टे गोटे है आम अल्प टे लंका गुंड देदेवा लंका गुंड सहित हल्दी गुंड टे देदेवे आप चाहिए अल्प लुण आड करदे कहीं लुण पड़ी अल्प लुण देदेवे ये भल भाव मिसेदेवा ये मिसे देखिए रखी टमाटर दुटा को काटी देदेवा पतला पतला टमाटर काटी टमाटर मैंने देखिए भल भागे जमीक छाड़ीदेवा फ्राए कर किस समय टमाटर टे भल फ्राए कर टमाटर भी होगा टमाटर टे नरम होगा आम कौन करना तादेह रखी शाग को आम एमती देदेवा शागटा को आम एम देदेवा आप चाहिए भी शागटा डायरेक्ट हांडे भी परिवेश सहित आपने दे पारे हेल्ले तार टेस्ट अलग रहा कारण डालमा टाइप हो जो तरकारी होटे छुंक टाइप रही से देवी एम सब देदेवा ये देखिले सब दिखागला शाग को आम एम छाड़ीदेवा ये मिसेबानी टी छाड़दे से छा अटोमेटिक मोड़ शागटा आम मिसेवा गोटे गोटे मिनट होगा शागटा टी नरम हो जाए आम मिसेक सुविधा हो एवं टी भल भाव टमाटर सहित शाग को आम एमती मिसेदेवा शाग टे पानी टे लिक्विड जाऊ तादेह जो पानी बाहर से लिक्विड जाऊ एमती टमाटर को तादेह मिसेवा देखी पड़ते केमती एमती किसी समय आम छाड़ीदेवा से भल भाव हो जाऊ ए शाग तो कषि हो सहित जो परिवार रखी मुग मुग भी बढ़िया से फुटुची उतरी बोला टी सहित दुटा बढ़िया से चली हो सारापर आम देखो बढ़िया यूनिक रेसिपी कर आप देखिए बहुत बढ़िया लगे खाने देखिए पारे पूरा तरकारी भाई शाग होगा अलरेडी टमाटर से मिसिकी आटा हो जाए बॉयल सारा आम बढ़िया से छुंक देवा गोटे होगा परिया भी सीझीगला देखो गरम अच्छी देखो केमती ए आम बंद करदे एम बंद करदे सीझाटा बसई बंद करदे एक तो जानते आपने डाली गुड़ा जो कहते ये आम कौन करना आगे ये पानी काढ़ीदेवा ये जगह में खाली करवा ये रही आम
ଘାଣ୍ଟିବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିବାନି ଏଇଟା ଦେଇକି ଆମେ ଏମିତି କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟି ହେବନି ଏବେ ଦେଖିଲେ ମେଥି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସିଝାକୁ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ଢାଳିଦେବା ଦେଖିଲେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଢାଳିଦେଲେ ଏବେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ମିଶାଇଦେବା ଏବେ ଦେଖିପାରିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମିଶାଇଗଲା ଏବେ ବାକି ତାକୁ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶାଗ ମୁଗ ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ବାକି ରହିଲା ତାର ଛୁଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବାକି ରହିଲା ତାର ଛୁଙ୍କ ଆମେ ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ଛୁଙ୍କ ଦେଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଜାଗା ହେବନି ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଥିରେ ଛୋଟ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଶେଷ କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ବହୁତ ଛୋଟ କୁନି କଢ଼େଇରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ ଏବେ ଗରମ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା ତା ସହିତ କିଛି ଭୂଷଣ ପତ୍ର ତେଲଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛେ ବାକି ରହିଲା ରଖିଥିବା କିଛି ଛେଚିକି ରସୁଣ ରଖିକି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତେଲ ତା ଦେହରେ ଘିଅ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଘିଅ ଦେବି ତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ତେଲ କରି ସିଲେଇ କରିବା ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ମିଶାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଛାଡ଼ ଟିକେ ରସୁଣଟା ପୋଟପୋଡ଼ି ଭାଜି ଯାଉ ଏବେ ରସୁଣଟା ପୋଟପୋଡ଼ି ଭାଜିଲାଣି ଆମେ ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା କଡ଼ା ଆସିବା ପାଇଁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ହେଇଗଲା କେମିତି ପୋଟପୋଡ଼ି ପୁରା ବାକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା ଯେମିତି କରିକି ମିଶାଇଦେବା ଦେଖିଲେ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲେ ଏବେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆଜିର ରେସିପିଟା କେମିତି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗ ମୁଗ ତରକାରୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମିସେସ୍ କହିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଫାଇନାଲ ଶାଗ ଆଉ ମୁଗ ତରକାରୀ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବାଦଲ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପିରେ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ରେସିପି ଏଇଭଳିଆ ରେସିପି ପାଇଁ ଦେଖିବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟକୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ।